দ্বারকায় তীর্থে গিয়েছিল গোটা পরিবার। ভিড়ভঞ্জন শিবের মন্দিরেই ছিল তাদের গন্তব্য। জাগ্রত শিব মন্দির, দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা আসেন মনস্কামনা নিয়ে তা পূরণ করতে। তাই একদিন দর্শনে আশ মেটেনি, প্রতিদিনই যাচ্ছিলেন সেই মন্দিরে। কিন্তু হঠাৎই হইচই বেঁধে যায়। হঠাৎই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মন্দিরের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ। চুরি হয়ে গিয়েছে তা। ঘটনাটা কি? শিবরাত্রির আগে দ্বারকার ভিড়ভঞ্জন মন্দির থেকে শিবলিঙ্গ চুরি হয়ে যায়। হইচই শুরু হয়ে যায় গোটা এলাকা জুড়ে। প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, টাকা সোনা ছেড়ে কেউ কেন শুধু শিবলিঙ্গ চুরি করলো? প্রশ্ন বাড়তে থাকলেও উত্তর মেলে না। যাই হোক, পুলিশে অভিযোগ জানান মন্দির কর্তৃপক্ষ। দ্বারকার হর্ষদের প্রাচীন ভিড়ভঞ্জন মহাদেব শিব মন্দির থেকে শিবলিঙ্গ চুরি হওয়ার পরে কর্তৃপক্ষ প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করেছিল যে এটি সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তবে পরে জানা যায় দ্বারকা থেকে 500 কিলোমিটার দূরে সবরকাঁথা জেলার হিম্মতনগরের একটি পরিবার এটি চুরি করেছে। আগে হ্যাঁ, ঠিক শুনেছেন, একটি পরিবার, হিম্মতনগরের একটি পরিবার এই শিবলিঙ্গটি চুরি করেছে। জানা যায় 500 কিলোমিটার দূরে শিবরাত্রির দিন গুজরাটের হিম্মতনগরের একটি পরিবার ওই মন্দিরের শিবলিঙ্গ মহা সমারোহে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। বিভিন্ন তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে রহস্যের জাল গোটাতে সেই বাড়িতে হাজির হয় পুলিশ। আর তারপরই চক্ষু চড়ক গাছ পুলিশের। ভিড়ভঞ্জন মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে পুজো করছে সেই ঘুরতে যাওয়া পরিবার। বাড়ির ছোট মেয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন বাড়িতে আসতে চান মহাদেব। আগে হ্যাঁ, এই স্বপ্ন দেখার পরই ভিড়ভঞ্জন শিব মন্দিরের শিবলিঙ্গকে চুরি করার প্ল্যান করে পরিবার। তিনি ঘরে আসলে পরিবারের সব দুঃখ কষ্ট দূর হবে, তবে নতুন শিবলিঙ্গ তৈরি করে প্রতিষ্ঠা করলে হবে না। ব্যাস, মেয়ের ইচ্ছা পূরণ করতেই গোটা পরিবার 500 কিলোমিটার পথ পেরিয়ে দ্বারকার ওই মন্দির থেকে শিবলিঙ্গ চুরি করে এনেছিল। কিভাবে শিবলিঙ্গ চুরি করলো পরিবার? চুরি করার জন্য পরিবারের 7 থেকে 8 জন সদস্য দ্বারকায় যান এবং সেখানে বেশ কয়েকদিন থাকেন, অর্থাৎ রেকি করতে থাকেন। মন্দিরের রেকি করে তারপর শিবলিঙ্গ চুরি করে বাড়ি ফিরে মহাশিবরাত্রিতে তারা ধুমধাম করে বাড়িতে স্থাপন করে সেই শিবলিঙ্গ। মন্দিরের গর্ভগৃহে সিসিটিভি না থাকায় প্রথমে পুলিশকে তদন্তে বেগ পেতে হলেও পরে আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ দেখেই অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে এবং তাদের সকলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। দ্বারকার এসপি নীতিশ পাণ্ডে বলেন, আমরা 8 অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছি। মহেন্দ্রর ভাগ্নির স্বপ্ন ছিল যে তারা যদি তাদের বাড়িতে হর্ষদের ভিড়ভঞ্জন মহাদেবের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে তবে এটি সৌভাগ্য বয়ে আনবে এবং পরিবারের উন্নতি হবে। পরিবারের সকল সদস্য মিলে একটি পরিকল্পনা তৈরি করে তা বাস্তবায়ন করে। মহেন্দ্র ছাড়াও পরিবারের 3 মহিলা ছাড়াও বনরাজ, মনোজ এবং জগৎ নামে চিহ্নিত অন্য অভিযুক্তদেরও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। द्वारकार एसपी नीतीश पांडे তিনি কি বলছেন শোনাবো আপনাদের। हमारे यहाँ एक गांधी गांव है जहाँ पर एक हरसिद्धि माता का मंदिर है। यहाँ पर दरिया किनारे एक पुराना एक भीड़भंजन महादेव का मंदिर है। यहाँ पर जो है अर्ली मॉर्निंग कुछ अननोन लोगों ने यहाँ से खोद काम करके जो यह शिवलिंग था उसको इन्होंने चोरी कर लिया था। पहले हमें शंका थी कि शायद जो भी ये लोग हैं इन्होंने इसको समुद्र में जो है रख दिया हो। इसके लिए हमने स्कूबा डाइवर और हमारे एसआरडी जवानों के साथ पूरा एरिया आसपास का दरिया विस्तार स्वीप कराया और इसमें कोई लीड मिली नहीं। फिर हमें जो हमारा जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग होता है इसके हिसाब से हमने हमारे 2 डीवाईएसपी हार्दिक प्रजापति, सागर राठौड़, हमारे एलसीबी एसओजी, लोकल पुलिस की अलग अलग टीमें बना के जो हमारे इंस्पेक्टर के गोयल, उषा खेड़, इनकी टीमें बना के हमने यहाँ जो आसपास की जो सीसीटीवी है और हर्षद से लेके जो खंबाले तक के जो सीसीटीवी है और पोरबंदर बाजू के सीसीटीवी ये सब देखना शुरू किए। लगभग हमने 70 जगह जो है सीसीटीवी देखा। साथ ही साथ टेक्निकल सर्वेलेंस की, ह्यूमन सोर्स से भी हमने इंफॉर्मेशन गैदर करने की ट्राई की। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो इसके लिए हमने एफएसएल को भी तात्कालिक बुलाया, डॉग स्क्वाड का भी प्रॉपर यूज किया। इसके बाद हमें एक लीड मिली कि 2 वाहनों का शंकास्पद जो है सस्पिशियस मूवमेंट था। इसमें एक इको थी, एक सेंट्रो थी और उनका हमने जब पूरा मूवमेंट ट्रेस किया तो ये लोग जो है इसमें जो 2 वाहनों में जो लोग थे ये एक वहां पर आश्रम में रुके थे और ये लोग जो है 23 तारीख को उस आश्रम में चेक इन किए थे
और 24 तारीख को इवनिंग में ये लोग चेकआउट कर गए थे। इनकी मूवमेंट हमने जब पूरी ट्रैक की तो हमें शंकास्पद लगी। उसके आधार पे हमने आरटीओ से सारी डिटेल ली। हमें तब आइडिया लगा कि ये लोग जो है मूल साबरकाठा हिम्मतनगर तालुका के मेली टिम्बी गांव के हैं। मेडी टिम्बा गांव तात्कालिक हमने जो है अपनी टीम यहां से रवाना की और हमने वहां पर जो है अब तक 8 जो इसमें आरोपी हैं उनको अटक किया है, अरेस्ट कर लिया है। उसमें मेन एक महेंद्र मकवाणा और एक जगत सिंह मकवाणा है और साथ ही साथ जो इसमें 3 फीमेल अक्यूज्ड है उनके विरुद्ध भी जो है जो लीगल प्रोसेस है वो हमने स्टार्ट कर दी है। इसका मूल कारण था कि इस परिवार में 2 लेडीज को ऐसा सपना आया कि अगर अपने घर पे ये एक ऐसे पावरफुल जगह से अगर जो शिवलिंग को प्रस्थापित करें, स्थापना करें, तो इनके फैमिली की उन्नति होगी। इसके आधार पे इन लोगों ने ये चोरी का प्लान किया। पूरा का पूरा परिवार जो है 23 तारीख को आया, 2 दिन यहाँ रेकी की और 25 तारीख को अर्ली मॉर्निंग ये लोग जो है खुदाई काम करके चोरी करके यहाँ से निकल गए। और जो शिवरात्रि का दिन था उस दिन इसको पूरा व्यवस्थित स्थापित करके इन्होंने वहां पूजा विधि भी की। हमने जो ये शिवलिंग है रिकवर कर लिया है। 8 के 8 आरोपी की धरपकड़ भी हो गई है और उनके विरुद्ध जो है आगे जो लीगल प्रोसेस है रिमांड लेके हम आगे करेंगे। ये एक पुलिस के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था। जो मंदिर है बिल्कुल ही दरिया किनारे है। यहाँ लोगों की मूवमेंट जो है रात को शाम को इतनी ज्यादा होती नहीं है। इस हिसाब से यहाँ आसपास एकदम से सीसीटीवी भी नहीं है, बट फिर भी अपने ट्रेडिशनल पुलिसिंग के जो सारे जो बेसिक फाउंडेशंस है उन पे काम करके 48 घंटे में जो है हमने गुना डिटेक्ट कर लिया है और सब हमें इसमें जो है अच्छी सफलता मिली है। মোটের ওপর যেটা বোঝা যাচ্ছে যে চুরি হওয়া শিবলিঙ্গ পুলিশ উদ্ধার করে দ্বারকার মন্দিরে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে, কিন্তু এই রকম স্বপ্ন দেখার পর পুরো পরিবার জুটে গেল শিবলিঙ্গ চুরি করার উপায়ে, এটা কিন্তু কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আচ্ছা, এই রকম স্বপ্ন যদি কেউ দেখেন তাহলে তার কি করা উচিত? তার কি এই রকম অপরাধ মনস্কতায় জড়িয়ে যাওয়া উচিত? এরকম ভাবে শিবলিঙ্গ গোটা পরিবার একেবারে মন্দির থেকে তুলে নিয়ে চলে এলো এবং নিজের বাড়ির পাশে প্রতিষ্ঠা করে পুজো করা শুরু করে দিল। ভক্তি থাকা ভালো, কিন্তু ভক্তির জন্য যদি অপরাধে লিপ্ত হয় কেউ, সেটা কি মানা যায়? আপনারা কি বলেন? আপনাদের মতামত জানান। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না নোটিফিকেশন পেতে।